خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرن ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا مقابلہ کرنے حکومت و انتظامیہ پوری طرح سے ہے تیار۔ یونیسیف اور ڈاکٹر فار یو نامی NGO نے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کو کیے آکسیجن کنسنٹریٹرز ڈونیٹ۔ ضلع عثمان آباد کے سرکاری اسپتال میں ایکسپائری دوا استعمال کیے جانے پر مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پوار ہوئی سخت خفا۔ سول سرجن سمیت دیگر افسران کی لی خوب خبر اور کہا اس طرح کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ گیورائی کے مضافات سے ریت کی غیر قانونی نکاسی اور مال برداری کرنے والی گاڑی کی ٹکر سے ایک 52 سالہ شخص کی موت سے گاؤں والے ہوئے مشتعل۔ نیشنل ہائی وے پر کیا راستہ روکو احتجاج اور کیا خاطی افسران پر معطلی کی کارروائی کا مطالبہ۔ اور شہر بھر میں منائی گئی معروف فلم اداکار سلمان خان کی سالگرہ۔ سلمان خان فینس کلب کی جانب سے کینسر ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں میں کیے گئے گرم کپڑے اور کمبل تقسیم۔ سلمان خان کی صحت یابی اور لمبی عمر کے لیے کی گئی دعا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کورونا کی روک تھام کے لیے یونیسیف اور ڈاکٹرز فار یو نامی NGO کے اشتراک سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کو آکسیجن کنسنٹریٹر مشین فراہم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے سبب حکومت و انتظامیہ نے اس کی روک تھام کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس مرض میں مبتلا مریض کے جسم میں آکسیجن کا تناسب کم ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں لیکوڈ آکسیجن کا سپورٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے آکسیجن کا بھرپور اسٹاک جمع کیا جا رہا ہے۔ اس طرح بین الاقوامی ادارہ یونیسیف اور ڈاکٹرز فار یو نامی NGO بھی شعبہ ہیلتھ کو مستحکم بنانے ان کی امداد کر رہی ہے۔ آج یونیسیف اور ڈاکٹرز فار یو نامی NGO کے اشتراک سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کو آکسیجن کنسنٹریٹر مشینیں ڈونیٹ کی گئی۔ اس موقع پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے، ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹرز فار یو کے ڈاکٹر اعجاز، DMC اپرنا تھیٹے، سوربھ جوشی اور دیگر موجود تھے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ اس مرض کے دفاع کے لیے کارگر ہے، لہٰذا شہریان ویکسین لگوانے میں عجلت کرے، یہ اپیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے شہریان سے کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون ممالک میں اومیکرون کے جو مریض پائے گئے ان میں سے ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا ویکسین نئے ویریئنٹ اومیکرون کے دفاع کے لیے کافی ہے، لہٰذا شہریان اس نئی بلا سے خوفزدہ نہ ہوں بلکہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کورونا کے دونوں ڈوز لگوائیں۔ یہ اپیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے شہریان سے کی ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے عثمان آباد کے دواخانے سے ایکسپائری دواؤں کا ذخیرہ برآمد ہوا تھا، مگر اس معاملے میں اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ بات جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پوار کو پتہ چلی تو انہوں نے متعلقہ افسران کی خوب خبر لی۔ واضح رہے کہ ضلع عثمان آباد اور اس کے مضافات میں شہریان کو طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں، اس غرض سے ہیلتھ انتظامیہ اور ضلع پریشد انتظامیہ کی جانب سے سرکاری دواخانے شروع کیے گئے ہیں، مگر ان دواخانوں پر خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور اسٹاف کی لاپرواہیوں کے سبب عوام طبی سہولتوں سے محروم ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ کچھ دن قبل ہاسپٹل انتظامیہ کی لاپرواہی کا ایسا ہی ایک معاملہ منظر عام پر آیا تھا، جب سرکاری دواخانے سے ایکسپائری دواؤں کا ذخیرہ برآمد ہوا تھا اور ان دواؤں کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ استعمال میں لائی جا رہی تھی، مگر متعلقہ افسران نے اس معاملے کو دباتے ہوئے خاطیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی، جس کی شکایت عوام نے مرکزی وزیر مملکت سے کی، جس پر انہوں نے سول سرجن سمیت تمام متعلقہ افسران کی خوب خبر لی۔ انہوں نے کہا کہ تال میل کے ساتھ کام کیا جائے اور اس طرح کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔
त्या राज्यांनी त्यांची ड्रॉप ऑफ लिस्ट पाठवली तर ते केंद्र सरकार देतं, परंतु त्याचा मुद्दा महत्वाचा की कुठल्याही प्रकारे कमी पडायला येस मॅडम. कमी पडू देणार नाही. केंद्र सरकार गाईडलाईन देतं आणि निधी पण देत आहे, पण जर खाली जर कमी पडत असेल तर आपल्याला विचार करावा लागेल. आपल्याकडनं तो पाठपुरावा होत नाहीये का हे बघावं लागेल. येस मॅडम. घेवराई के मजाफा से रेत की गैर कानूनी निकासी और मालबर्दारी करने वाली गाड़ी की टक्कर से खाम गाँव के एक 52 साला शख्स की मौत हो गई, जिस पर गाँव वालों ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। बहलूक का नाम तुकाराम बाबूराव निम्बालकर बताया जा रहा है, जो खामगांव का साकिन है। इस 52 साला शख्स को रेत से लदे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और दूर तक उसे रगेदता ले गया, जिसके सबब इसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से गांव वाले मुश्तइल हो उठे और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तलाटी को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए नेशनल हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। सलमान खान फैंस क्लब औरंगाबाद की जानिब से मारूफ फिल्म अदाकार सलमान खान का जन्मदिन जोश व खरोश से मनाया गया और कैंसर हॉस्पिटल के गरीब मरीजों में गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स और खाना तकसीम किया गया। नाजरीन, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का आज जन्मदिन है। यूँ तो वो अपना जन्मदिन का जश्न पनवेल के ताजे इलाके में मौजूद उनके आर्टिकल फार्म हाउस पर अपने अफराद ख़ानदान और दोस्तों के साथ मनाएंगे, मगर उनके चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। हमारे शहर में भी उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है, जिन्होंने बाज़ाब्ता उनके नाम पर ही एक फैंस क्लब कायम कर रखा है। इस क्लब के जिम्मेदारान ने अपने चहीते हीरो की सालगिरह के मौके पर कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, मिठाइयाँ और खाने के पैकेट्स तकसीम किए और उनकी लंबी उम्र की दुआ की। चैरिटी का काम जो होता है, मैं समझता हूँ हम बहुत बंद मुट्ठी में करते हैं। आपसे कई लोगों को मालूम होगा कि आई लव औरंगाबाद फाउंडेशन क्या काम करता है औरंगाबाद में। और रही बात बीइंग ह्यूमन की, तो जाहिर सी बात है बीइंग ह्यूमन के काफ़ी हॉस्पिटल्स में टाई अप है, डायरेक्ट पेशेंट को वहाँ पे इमदाद दी जाती है। और इंशाल्लाह हम हमारे फ़ैन क्लब के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद के लोगों की मदद करें। सातारा देवलाई इलाके में पीने के पानी का मसला हल करने की गर्ज से अलहदा स्कीम बनाई जाए और इसका DPR तैयार करवा कर तेज़ी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की हिदायत हुकूमत महाराष्ट्र और म्यूनसिपल इंतजामिया को दी जाए। इस तरह की एक पेटिशन बम्बई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में गाँव वालों की जानिब से दी गई है। ये इत्तला एडवोकेट देवदत्त पालुतकर ने दी है। महानगरपालिकेच्या लगत असलेली 2 गावं म्हणजे सातारा आणि देवळाई यांचा समावेश महानगरपालिकेच्या हद्दीत 14 मे 2015 रोजी करण्यात आला। तत्पूर्वी तिथे एका नगरपालिकेची स्थापना शासनाने केली होती। या भागाचं क्षेत्रफळ हे 33 किलोमीटरच्या वर आहे। या भागाची एकंदर लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेप्रमाणे 50,000च्या वर आहे। पूर्वीच्या अहवालांप्रमाणे इथली दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याची गरज ही 33 MLDच्या वर, तर ड्रेनेजचं दैनंदिन उत्सर्जन हे 28 MLDच्या वर आहे। आता तर तिथे खूप मोठी वाढ झाली असेल। 27 मार्च 2012च्या शासनाच्या धोरणाप्रमाणे एखादा भाग जर नव्याने महानगरपालिकेत समाविष्ट झाला असेल तर तिथे नागरी सुविधा देण्यासाठी एक DPR तयार करावा लागतो। तो मंजूर झाल्यावर त्यातला 80% खर्चाचा वाटा शासन उचलतं आणि 20% केवळ महानगरपालिकेस तो भार उचलायचा असतो। सातारा देवळाई भागासाठी अशा प्रकारचा DPR तयार करण्यात आला होता। तो शासनाला 2019 साली सादर करण्यात आला होता, मात्र अद्याप त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और बिलखुसूस झोपड़पट्टियों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर MIM के एक वफ्द ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और पार्टी के शहर सदर शारिक नक्शबंदी की क़यादत में आए वफ्द ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि शहर के बेशतर इलाकों और बिलखुसूस सलम बस्तियों में हालत इंतहाई ख़राब है। वहाँ के रास्ते गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं। साकिनान को पीने का पानी वक्त पर नहीं दिया जाता और सप्लाई भी होती है तो कम दबाव से और कम मकदार में पानी फराहम हो रहा है, तो कई इलाकों में ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहरियान की सेहत मुतासिर हो रही है। इसी तरह कई इलाकों में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से रास्तों पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है और शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम होने लगे हैं। इस वक्त में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुतालबा किया कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और शहरियान के मसाइल हल करवाए जाएँ। इस वक्त में साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी, फ़िरोज़ खान, हाजी इसहाक और दीगर पार्टी वर्कर्स भी शामिल थे। केज जिला बीड़ में मौजूद महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में तकनीकी वजूहत बताकर बार बार काम रोक दिया जाता है, जिसके सबब ग्राहकों को परेशानी का सामना है और मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन,
शहरी इलाकों के अलावा देही मकामात पर भी आवाम की सहूलत के लिए बैंक सर्विस फराहम करवाई गई है। केच इलाके में भी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने अपनी ब्रांच शुरू कर रखी है, मगर इस बैंक के जिम्मेदारान बार बार तकनीकी वजूहात का बहाना बनाकर कामकाज बंद कर देते हैं और तो और वो बैंक के दाखिली दरवाजे पर कुफल ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के मकामात से आने वाले देही साकिनान को परेशानी का सामना है। इन लोगों का कहना है कि बार बार ऐसी कौन सी तकनीकी मुश्किल पैदा हो जाती है कि बैंक का कारोबार ही बंद हो जाता है और बैंक इंतज़ामिया इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकालता। प्रशांत तारगे कंटेनमेंट बोर्ड पर नॉमिनेटेड मेंबर नामजद किए गए हैं, जिन्हें बोर्ड अफसरान ने आज हल्फ दिलवाया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने प्रशांत तारगे को छावनी बोर्ड पर नॉमिनेट किया है, लिहाजा उन्हें प्रेसिडेंट कमांडेंट US आनंद और बोर्ड के CEO विक्रांत मूरे ने उन्हें हल्फ दिलाया। छावनी बोर्ड के साबिक नायब सदर अशफाक खान, साबिक नायब सदर करण सिंह काकस, शेख हनीफ उर्फ बब्बू, अनिल जायसवाल और दीगर ने प्रशांत तारगे को मुबारकबाद पेश की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उम्मीद जताई कि मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ से नुमाइंदगी करके वो छावनी बोर्ड को मरकज़ी हुकूमत से माली इमदाद दिलवाएंगे। बदनापुर में एक 15 साल लड़की का ब्याह रचाए जाने की इत्तला पुलिस महकमे को मिली, जिस पर MIDC पुलिस और वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान ने ये ब्याह रुकवा दिया। पुलिस ज़रा से मौसूला इत्तला के मुताबिक बदनापुर के एक किसान खानदान की 15 साल लड़की का ब्याह देवगांव कड़ेगांव के साकिन सचिन कचू नारड़े के साथ 24 दिसंबर को मुकुंदनगर के सुबशुरुंगी मंदिर में रचाया जाने वाला है। ये इत्तला विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को मौसूल हुई, जिस पर इस महकमे के अफसरान ने सिरको MIDC पुलिस स्टेशन के अमले के साथ मौके तकरीब पर पहुंचकर उनका ब्याह रुकवा दिया। इस ज़िम्मन में मज़ीद मालूमात विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भावराव लेमचंद्र राठौड़ ने दी है। BL राठोड, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी औरंगाबाद। आम्हास मिळालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने दिनांक 24/12/21 रोजी आम्ही होत असलेल्या लग्नाच्या जागी गेलो असता ते लग्न झालेलं होतं आणि एकंदरीत आम्ही शहानिशा केली असता मुलीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी होते असे दिसून आले आणि त्यानंतर आम्ही मुलींच्या पालकांकडून कागदपत्र मागणी केली असता सदर मुलगी ही 15 वर्षाची असल्याचे निष्पन्न झाले आणि तदनंतर आम्ही मुलीचे आईवडील मुलांचे आईवडिलांना बालकल्याण समिती औरंगाबाद माननीय बालकल्याण समितीच्या समक्ष हजर केले असता बालकल्याण समितीने तात्काळ मुलीच्या व मुलांच्या वडिलांवर गुन्हा नोंदवण्याबाबत आदेश दिले। त्यानुसार MIDC पोलीस स्टेशन येथे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रकल्प 3 येथील श्री संजय कदम सर यांनी गुन्हा नोंदवला आणि अशा प्रकारे बालविवाह झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। मी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी म्हणून असे आवाहन करतो की आपल्या मुलींचे 18 वर्षापर्यंत पूर्ण होईपर्यंत शारीरिक व मानसिक वाढ झालेली नसल्याने पालकांनी लोकांच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये आणि असं कुठं घडत असल्यास आपली औरंगाबाद येथील चाइल्डलाईनची हेल्पलाईन म्हणून आहे 1098 याच्यावर संपर्क साधावा, फोन करावा आणि सदर माहिती आपली ही गोपनीय राहते। धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने हुकूमत व इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार। यूनिसेफ और डॉक्टर फॉर यू नामी NGO ने म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया को किए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स डोनेट। जिला उस्मानाबाद के सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी दवा इस्तेमाल किए जाने पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती पवार हुई सख्त खफा। सिविल सर्जन समेत दीगर अफसरान की ली खूब खबर और कहा इस तरह की गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गेवराई के मजाफात से रेत की गैर कानूनी निकासी और मालबर्दारी करने वाली गाड़ी की टक्कर से एक 52 साल शख्स की मौत से गांव वाले हुए मुश्ताइल। नेशनल हाईवे पर किया रास्ता रोको एहतजाज और किया खाती अफसरान पर मुअत्तली की कार्रवाई का मुतालबा।
और शहर भर में मनाई गई मारूफ फिल्म अदाकार सलमान खान की सालगिरह। सलमान खान फैंस क्लब की जानिब से कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों में किए गए गर्म कपड़े और कंबल तकसीम। सलमान खान की सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए की गई दुआ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।